प्रभु को नाम गौरव हो। अल्प समय आम प्रभु को वाक्य कथबार्ता हेबा। आज आम पारिवारिक प्रार्थना आसीचु। एही पारिवारिक प्रार्थना रे आम परिवार संबंधी किसी कथा आम सुनिबा। आज गोटे प्रसंग आपण मान निकट में मु रखा चाहे। आज प्रसंग है परिवार रो मुख्य समस्या। परिवार रो मुख्य समस्या मु 6टी समस्या आपण मान निकट रखी आ 6टी समस्या रो समाधान मध्य रखी। नहीं जड़े डॉक्टर रो काम समस्या कहवा काम ना समाधान रो मध्य बाट देखाइबार काम डॉक्टर रो। गोटे डॉक्टर रो काम केवल समस्या को देखाइबाटा नहीं। गोटे प्रकृत डॉक्टर समस्या मध्य से माने जणांती आउरी समाधान मध्य से माने करंती बा समाधान रो बाट मध्य से माने कहंती। हमर डॉक्टर सेमती, हमर प्रभु सेमती, हमर परिवार रो समस्या को हमकु देखाई दियंती आ परिवार रो समस्या केमती समाधान हेबो सेटा मध्य से हमकु कहि दियंती। आ समाधान करबा पई हमर सहित से रहिबा पई से पसंद करंती। तांकर हमर गौरव परिवार रो मुख्य समस्या। प्रथम समस्या आपण मान देखिबे परिवार रो प्रथम समस्या हैला परमेश्वरंको वाक्य प्रति संदेह। प्रभु जेउ जेउ कथा आंभ मानकु कहिचंती संदेह करबाडा होची समस्या। कौन करबाडा संदेह के जाने की सत की मिच की सेमती गोटे हेबो पत्थर गोटे पानी बाहरबो 4 दिन मड़ा पुणी उठबो पुणी हे गला अंक पर बाइबल रे पुणी बोल लिखा ही नहीं। पुणी बोले कातानी की नहीं कातानी रे हेले यीशु आसीथिले पुणी से बेथलेहेम रे पुणी सिटी जन्म हेले पुणी पानी ऊपर पुणी चालुथिले पुणी पुणी बोली सब लिखा आइछि कि नहीं 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 नहीं। गोटे परिवार रो मुख्य समस्या होची मु कहिबा पई चाहूची जे संदेह। संदेह बोले अविश्वास। कोठी संदेह परमेश्वर को वाक्य प्रति जेतेबेले परिवार रे संदेह आसे से परिवार कोन ही जाए नष्ट ही जाए। से परिवार भांगी जाए। से परिवार प्रभु ठारो दूर को चली जानती प्रभुंकर निकटवर्ती ही पारंती नहीं। जो परिवार प्रभुंकर वाक्य ऊपर विश्वास करंती नहीं प्रभुंकर वाक्य को से माने प्राधान्य दियंती नहीं से परिवार कोन ही जाए भांगी जाए नष्ट ही जाए। आमे जतकी जण बसिचु मु कहिबा पई चाहूची परमेश्वर को वाक्य ऊपर हमर दृढ़ विश्वास रहिबार आमेन। प्रभुंकर वाक्य ऊपर हमर पूरा संपूर्ण भाव रे तांको वाक्य ऊपर आमे आउती पडिबार आवश्यक रहै। हवा और आदम से माने प्रभुंकर काई अलगा होचंती शैतान सेमान को मथरे आसी संदेह आनुची। कोन आनुची संदेह आनुची। सही एदम उद्यान रे परमेश्वर मध्य कथा होचंती आ शैतान मध्य सेमान को कहूची। दुईटी स्वर सेठी सुनुचंती। दुईटी कथा मध्यरु दुईटी वाक्य मध्यरु से माने परमेश्वर को वाक्य को भूली जाई परमेश्वर को कथा को संदेह करी से माने शैतान रो कथा रे से माने पड़ी जाउछन। आपण मान पढिबे आदि पुस्तक 3 अध्याय। आदि पुस्तक 3 अध्याय एक पदरु मु पढुछि। लेखा जाए कोन को लेखा जाए सदा प्रभु परमेश्वर को निर्मित भूचर पशु मान मध्य रे सर्प सर्वापेक्षा खल थिला। से नारी की कहिला आगो एक ही सत्य उद्यान कौन सी वृक्षर फल खाइबा को परमेश्वर तुम मान को निषेध करियछंती। क्वेश्चन मार्क अछि कि नै सत्रे प्रभु तुमको मना करछंती खाइबा को एले एटा खाओ ना बोली कहला बेले ए सर्प सीट थिला कि हां नहीं
मुई तो सेठी थिली ना तुमे सुनबाटा भूल सुनलो बोलला बोली बुझी भाबजो कि नहीं ए केमिति कथा होची सतरे तुमर प्रभु कोइ जते ना न खाइबा पई तापर तळकु पडिबे नारी सर्प को कहिले आम्भे माने उद्यानर समस्त वृक्षर फल खाइ पारो केवल उद्यानर मध्यस्थित वृक्षर फल विषय रे परमेश्वर कहि अछंती तुम्भे माने ताहा खाइबो नाही ह छुइबो नाही एटा मिछ कथा खाओ नाही बोली खाली कहिथिले छो नाही बोली प्रभु कहिथिले कि हातोर मिसाय कहिबे बुझि परछो कि नाही एमति थिबे नाइ 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 प्रभु को दास आज वाक्य देला बोली कहिले आमे सेपटे जीवु नाही कि सेटा देखबो मिसा तुमे जीवो नाही कि देखबो नाही कोन पेट भरते खाइबो तुमे एते तुमे आत्मिक देखाइ होचो तुमे कोन करबो लास्ट को तुमे पेट भर्ती खाइ कि नाही ये कहउचंती आमे खाइबो नाही कि छुइबो मिसा नाही हेले काई खाइलो हेले कारण आंको भीतर गोटे संदेह होची बहुत लोक मान संदेह प्राचीन मान को रीतिविधि पूर्व पुरुष मान को नीति नियम परंपरा को लोक मान धरि बसिचंती हमको प्रभु सुरक्षा देबे ना कला टुपा सुरक्षा देबो प्रभु सुरक्षा हमको प्रभु सुरक्षा देबे ना झाड़ू मुंडा हमको सुरक्षा देबो प्रभु सुरक्षा देबे पास्टर सेंती कोई संती सिना सेंती मो भल अछि मंद अछि बाडनी ने मुंड पर रखिता बोलला परी लोक मान को भीतर एते संदेह जेउ परिवार संदेह थाए जो परिवार लोक माने प्रभुंकर वाक्य प्रति एते गुरुत्व देउ नांती एटा होची समस्या ए मान को भीतर संदेह आसला शैतान संदेह आनला पले कोन कले माने तळकु आपण मान पढिबे सेटा हमें छुइबो नाही कि खाइबो नाही तहा कले मरिबो सर्प नारी की कहिला तुम्भे माने कोनसी रूपे मरिबो नाही किछि हेबो नाही टिके मिछ कहले कोन हेबो एटा तो शैतान रो कथा शैतान केमती रूप रे आसुची हां गूगल से शैतान रो फोटो क्यों मान देखितो नहीं मोबाइल रे तो फोटो गुडी को वायरल होची केमती थिबो शैतान रो फोटो हां पूरा आखी बड़ बड़ थिबो सिंह भारी थिबो नहीं जीव लंबी थिबो शैतान सेमती आसुची कि काई के आसु नाही हां चिनी देबे आज शैतान केमती आसबो सर्प ही आका आसबो कि नहीं हां केमती है चिनी पारु नांती आजी हमें जानबार अछि सेही दिन हवा और आदम जानले नाही मात्र शैतान को पराजय करबा पई हमर द्वितीय आदम शेष आदम जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे मानव रूप धारण करी पृथ्वी को आसले आ सब कथा हमठार से खोली कि ना देखाई चंती तुमे कोन हेबो नाही तुमे आदम करी पड़बो नाही तुमे आदम आ हवा को परी तुमे पड़बो नाही तुमे पाप रे पड़ी जीवो नाही केतेबेल पड़बो नाही मते देखि किना मोर अनुगमन करो मो पछरे चलो सेति पाए तुमे पड़िबो नाही पाप रे आज अनेक परिवार प्रभु ठार दूर को जीवार कारण प्रभुंकर वाक्य प्रति संदेह ए कहूची किछि हेबो नाही टिके सिनेमा देखले कोन हे जीवो जे कोन हेबो नाही तुमर परिवार जाको सब जगतर एंटरटेनमेंट को पळाइबे सब बेबिचारी हे जीवे एटा मन रखंतु एटा प्रभुंकर भय तांको भीतर आसबो नाही टिके मिछ कहले कोन हेबो एटा तो लोक मान करो सब बेले पिउचु कि नाना को तो होई मत तुमे देखबा कथा मु सब बेले पिउची कि परब समय रे टिके पिउची गोटे आमलेट बनाय देलु तुमर कोन असुविधा लोक मान को बुद्धि सेटा किछि हेबो नाही पुनी किछि हेबो नाही बोलले तापर होबा आदम शैतान रो कथा पड़ी फल तोड़ी खाई किछि हेला नाही कि ना किछि हेला हेला कि नाही हेला कोन हेला से माने परमेश्वरंकर अनुग्रहरु से माने पतित होई गले बा उना पड़ी गले से माने प्रभु कोन गले एदन उद्यान रु बाहर करि दे
ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ଚତୁର୍ଦିଗରେ କିରୁବ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ସେ କାଳେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଆସି ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିଦେଲେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ଦେହ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ তুমি କାହିଁ ପାଲାଇ ବୁଲୁଛ? ଯୀଶୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି। ତୁମେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜଗତର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟକୁ। ସେଥିପାଇଁ ପାପରେ ପତିତ ହେଲା ପରେ ହବା ଆଉ ଆଦମର ସେଇ ଲଜ୍ଜାକୁ, ସେଇ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ସେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚମଡ଼ାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ସେଇ ପଶୁର ନିଦର୍ଶନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାପରେ ସେ ପାପରେ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। କେତେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଅଭାବ ହେବ ଆମର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ସମସ୍ୟା, ବହୁତ ସମସ୍ୟା। ବହୁତ ଲୋକ ମିଛକୁ ଏଟାକୁ କମାଇବାର କାରଣ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ। ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭୂତ ଯାଉନାହିଁ, କାହିଁକି? ସନ୍ଦେହ। ଆଉ ଏ ସନ୍ଦେହ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଉପରେ ଲାଗିଯିବ ଭୂତ, ଏମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ଭୂତ ଲାଗିବ। ବାଇବେଲରେ ସେମିତି ଲାଗିଥିଲା ନା, ଏକ ଜଣ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭୂତ କହୁଛି ତୁମେ କିଏ? ଏମାନଙ୍କର 18-19 ହେଇଯାଉଛି, ତୁମେ କିଏ? ଆମେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଯୀଶୁ ତ କୋ ନାହିଁ ଭଲ କରି ଚେକବେ ତାଙ୍କୁ ମିଶା ଆମେ ତୁମେ କିଏ? ଆମେ ସେ ପାଉଲଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଉଲ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯା, ମାତ୍ର ଆମର ଯୀଶୁ ନାହିଁ। ସେଟା କାହାର ଯୀଶୁ? ଆମର ଯୀଶୁ ନାହିଁ, ସେଟା ନିର୍ମଳ ଖରା ପ୍ରଚାର କରିବା ଯୀଶୁ। ସେଟା ସାମୁଏଲ ଖରା ବୋଲେ ଏମାନେ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ତୁମର ନିଜର ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ କି? ଭୁଲରେ ଭୂତ କେଦି ଯାଉ ନାହିଁ, ଲାଗିଯିବେ ଭୂତ ଲାଗିଯିବେ। ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲ, ତୁମ ରକ୍ତରେ ସତ୍ୟ, ତୁମେ ମତେ କହିଛ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡେଇବେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାର ଅଛି ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡେଇବେ। ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ବହୁତ ସନ୍ଦେହ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ଜିହୁଦା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଜିହୁଦା ପତ୍ର 22 ପଦରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡିଥାନ୍ତି, କୋଉଠି ପଡିଥାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡିଥାନ୍ତି ଏପରି କେତେକଙ୍କୁ ଦୟା କରି ଅଗ୍ନିରୁ କାଢିଲା ପରି ରକ୍ଷା କର। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ସନ୍ଦେହରେ ରୁହ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହରେ ରୁହ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଅଗ୍ନିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାର ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଥିବ ଅଗ୍ନିର କାମ କଣ? ଅଗ୍ନିର କାମ କଣ? ଆମ ଲୁଗା ସଫା ହେବ। ଅଗ୍ନିର କାମ ଘର ପରିଷ୍କାର ହେବ। କଣ ହେବ ଅଗ୍ନିର କାମ? ଧୀରେ 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 ସେ ନିଆଁଟା ପୁଡି 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 ଯିବ। ଯାହାର ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଥିବ, ତୁମର ପାଖରେ ଯେତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୋଡେ 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 ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତୁମର ପାଖରେ ଥିବା ଉତ୍ସୋଗ କମିଯିବ, ଆଗ୍ରହ କମିଯିବ, ତୁମକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତୁମର ଭିତରେ ସେ ନିଆଁ ଅଛି ପରା। କୋଉ ନିଆଁ? ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମର ଭରସା, ତୁମର ଉଦ୍ଯୋଗ, ଆଶାକୁ ପୁଡେଇ ଦେବା ନିଆଁ ତୁମର ଭିତରେ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ସନ୍ଦେହରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ହେଲା ବହୁତ ପରିବାରରେ ଆଜି ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରବା।
प्रश्न थिले पचारबार ख्रिस्टियन जीवन गोटे संदेह रहिबा जीवन नहीं सब क्षेत्र रे आमे कोन हेबार अछि सब प्रश्न रो उत्तर हमकु मिलबार अछि इवेन प्रभु को दास माने कोइ न पाले मध्य प्रभु तुमे मते कहो तुमे कहो राजा नबुकदनेस्तर जो स्वप्न देखले स्वप्न मिसा भूली गले स्वप्न भूली गला परे से स्वप्न हेले को आमे अर्थ कहबू बोली बहुत गुणिया मान आसला परे मुई स्वप्न मिसा भूली जाईछी ए गुणिया मान कहले आपण को स्वप्न रो उत्तर जे कहबे ए दुनिया रे ए प्रकार कोनसी परमेश्वर मात्र दानिएल राजा के स्वप्न देखले से स्वप्न भी कहले और स्वप्न रो उत्तर मिसा कहले ख्रिस्टियन जीवन संदेह रहिबा जीवन नाही आमे संदेह रे रहिबा नाही सतरे प्रभु मेघमाल आसले केंती गुड़गुड़लो पर हेबो ना सामने हेबो जीसु उठले तेबे अरे उठले तेबे देखंतु त एमान कर भावना केंती तमा कहूची मु जु पर्यंत जीसु को हाथ रे छुईबी नाही राइट कि नै सेटा संदेह थिले कहबार अछि प्रो भाई मते एंती लागुची एंती लागुची मोर भितरे प्रभु को आंठेई प्रार्थना करी कहबार अछि यदि संदेह थिबो आपण को थारे थिबो जो विश्वास भरोसा प्रभु को प्रति उद्योग कहउछि ना से निया पड़े देबो संदेह होछि निया बहुत लोक मान को से संदेह रे केदिन आसले प्रार्थना पुड़ाई देला से निया पुड़ाई देला को घर खाली अमेरिका आजकल देखबा जाओ कि ना पूरा पुड़ी जाई एटा कुइरिया पुड़ीछि जुटी की बॉलीवुड टॉलीवुड सिनेमा एक्टर मान थिबे सेटिया का निया लागिछि आ मु प्रभु को धन्यवाद दिए से एरिया रो सब घर पुड़ी गला परे गोटे घर मझी अछि से घर पुडू नै प्रेज द लॉर्ड से घर पुडू नै से घर पुडू नै से साक्ष्य दे कहउछि से एरिया रे जतकी पापी लोग थिले कोन हैला ए जने प्रभु को जानिछि आउ जने विश्वासी घर आउ चाई कानी निया तोड़ी हु पड़ला बेले ए परिवार लोग बाहरी किना साक्ष्य देउचंती प्रभु को नाम गौरव हो आमे निया जाको देखि एंती परिस्थिति रे थिलु आमे भी तो मरबा को थिलु ताहा को नाम गौरव हो हमर पाखरे मिसा निया आसी नाही तार अर्थ कोन आ जतकी क्रूस काट गुडी को थिला सेठी भी निया लागि नै चर्च घर थिला सेठी भी निया लागि नै तार अर्थ कोन प्रभु सुरक्षा देवाटा नहीं जेतिकी एबे घर पड़ला तुमे मिसा पड़बो तुमे ए घर को देखो क्रूसर चिन्ह को देखो क्रूसर किए मरी थिले तांकु देखि अनुताप करी मन परिवर्तन फेरी आसो सिनेमा रे वीआईपी हेबाडा टेम्पर देखाइबाडा तुमर धन संपत्ति देखि बड़पन हेबाडा छाड़ो बोली प्रभु कहले सेटा दया नहीं दया है तो घर पुरता नहीं दया की दया हेले एते कोटी टंगा संपत्ति पुरता नहीं पुडाइले यार देखाइले बुझाइले नहीं कोन तू सेई यार केतरा पास्टर जाइथिबे कि नहीं देखि तू एमती प्रचार केते मुई मेसेज सुनुची पुडाइ देले आ छारकार हे गला सुनलो के एबे सुनो प्रभु कहते एबे सुनो संदेह रखो नहीं बदल नले आकु केंती पुडबो ए मानकर घर पुडला नहीं काहे की से माने मोर ऊपर भरोसा कर प्रभु कहउचंदी तुमे मोर ऊपर भरोसा करो जगत थारु फेरी आसो से कहले सेटा नहीं प्रभु केमिति कथा होंतु देखंतु तो से कथा हेले ताको सम्मुख रे के ठिया ही परबे प्रभु का नाम रो गौरव हो प्रिय भाई भणी माने संदेह रे रहंतु प्रभु को ऊपर विश्वास संपूर्ण विश्वास रहिबार अछि संदेह रहिबार नै द्वितीय विषय धन लोभ होची बहुत बड़ समस्या प्रथम तिमोथी 6 अध्याय 10 कोड को लिखा जाउची कारण धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल केही केही सेतिरे आसक्त होई
विश्वास त्याग करी पथभ्रष्ट होई अछंती पुणी बहु दुख रे अपना अपना हृदय विदीर्ण करी अछंती। धन लोभ कि लोभ धन लोभ एटा होची समस्या। घरे अभाव थिबाटा समस्या ना अभाव समय रे काटा लोभ करी बेटी नै बाटा समस्या। किन जण कहउछन अभाव थिबाटा समस्या बोली परिवार रे अभाव थिबाटा समस्या ना अभाव समय रे का डाबू कासु बेटी नै किना जजमान हेबाटा समस्या। भलरे सुनो प्रश्न भलरे सुनबा अभाव थिबा परिवार रे अभाव थिबाटा समस्या ना अभाव समय रे कार धन संपत्ति को बेटी नै किना जजमान हेबाटा समस्या। हां धन संपत्ति नै किना जजमान हेबाटा समस्या। बुझी पारुनु आमे नै कि हमरो घरर समस्या अभाव नै हमर अभाव समस्या की इस्राएल लोक माने मिस्र रु बाहरी आसला बेले किछि नथिला तांको पाखरे पीवा पाई पानी थिला की रोटी थिला की खाद्य माछो किछि थिला भूखरे मरले कि नै सब लोग हां बोलछन केत लोग अरे झुम्बा लोग जका हम ठीक जवाब देई हेबो की नै कोंतु जे माने उद्योग रे बसछन से माने ठीक कथा कहिबे। आमर काम झुम्बाटा हम केते बेले कहि पारबो नै के ठीक कथा देखो हां बोले हो आका जो माने मिस्र रु बाहरी कि ना आसले भुकरे मले की नहीं ताऊ में किछि नथिला तांकर पय समस्या कोन थिला जानिछन तो पेट भर्ती खाइला परे मिसा नाक बाटे मांस बार देला को बाटे नाक बाटे मांस बार बजे खाइला परे मिसा से माने प्रभु को बारंबार बचसा करबाडो से माने छाडले नै भुकरे मरि नांती से मानकर अबाध्यता पई कठिन हृदय पई प्रभु प्रांतर रे प्रभु मारी देले तांको समस्त अनिष्टर मूल कारण कोन धन हेला मुसा गुडर धन नै से निजे कहि देउछंती समस्त अनिष्टर मूल कारण हेला धन धन लोभ ए दुनिया रे बंचबाटा बहुत सहज रे बंची हो कष्ट की बंचबाटा कष्ट नै केते बड़ कष्ट होची बंचबा को जानि छन्ते गोटे मनुष्य बंचबा पय केते बड़ कष्ट होय के कोइ परबा हाथ गोड़ पाराले ठीक अछि गोटे मनुष्य बंचबाटा केते बड़ कष्ट होई जाय शीघ्र कोन प्रभु ठार दूर को थाई मिसा लोक बहुत भल रे घर द्वार सब अछि बंचुछन गोटे लोक बंचबाटा केते बड़ कष्ट होय जानि छन्ती मुई तार परि हेबी बोली मन मित्र जते बड़ आसबो सेते बड़ कष्ट हेबो त सुनु छन्ती गोटे मनुष्य बंचबाटा बहुत इजी मात्र मुई तार परि बंचबी बोलबाटा तुमे अंबानी परि हुओ बोली तुम के कहले हां ए तांकर घर सुविधा होची फ्री जानले तुमे काहे की जाई के ना बाजाज फाइनेंस जोगाड़ी हेई करी मास को मास कोन फोन आइले भल लागुची नै कोन दु तो नै मोबाइल तो धरिबी जे लक्षे 50 रहेले भल मोबाइल किनबाटा सहज के नै सहज मु तार परि मोबाइल किनबी बोले केनती लागबो एटा कष्ट परमेश्वर आमार को दया करंतु प्रिय भाई बहन माने लोभ बहुत लोग साड़ी के देखले लोभ कोन दिखन लासरी केतना बेल दुकान खुला रहउची लास्ट बुधवार बंद ताकर टिपुनी फ्री जानले मो आमे हे किनबा ताकर घर सब प्रार्थना जाउचंती मो आमे भी जीवा एटा भल लागबा हमरो एटा प्रभु सुनबा चाहउछन से मान पुनी शुक्रवार दिन घर को घर उपवास हमर तिहरांद नाही भल लागु नाही आमे गोटे सभागितार थिबा लोग बोलले भल लागबो कि नाही केते लागबो कोन तो खुशी लागबो
এবং ଲୋକটা দেখି ସେ ପଛବାଟର କାନି ଉଡାଇ ଉଡାଇ ଯାଉଛି ସେ ପଢନି ଦେଇଛି ସେ ପେଣ୍ଡ୍ରମ ଲଗାଉଛି ମୁଁ ମିଶା ବାଇବେଲ କହୁଛି ତମେ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ କହୁଛି କାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆମେ ନକ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ ପରିଲ ମାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବଢାଇ ଥାଉଛନ୍ତି କେତେଟା ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଏତିକି ଲେଖା ଲମ୍ବାଇଥିବେ ମୁଇଁ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବୋଲି ପଚାରିଲା ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ ରାମପୁଡ ପାଇଁ ଏମିତି ବଢାଇ ଥାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣକୁ ପୁଣି କଳା ଲୋକ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେମାନେ କି ବିଲେଇ ଗୁଣ୍ଡି ଲଗାଇକିନା ସେମାନେ ମୁହଁ କାନ ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସତରେ ରାଗୁ ନଥିବେ କି ଏବେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିଦେବୁ ପିନ୍ଧ ବୋଲି ସେ ପିଲା ଯଦି ବସିକିନା ବିଲେଟରେ କାଟି କାଟି ନାହିଁ ବାବା ତୁମେ କିଣିତେ ଆଣିଲ ନାହିଁ ଏଇଟା ସେ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଫାଟିଥିଲେ ସିନା ଭଲ ବାବା କେମିତି ଲାଗିବ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିବ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବହୁତ ଲୋକ ଲୋଭ ଗିହେଜି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାର ଅଭାବ ଥିଲା ମାତ୍ର ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା ନାମାନର ପଇସା ମିଛ କହିକିନା ନେବାଟା ଆଗ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ନାମାନ କଣ କରୁଛି ସରି ଗିହେଜି ନାମାନର ପଇସା ମିଛ କହିକିନା ସେ ନେଇ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ମତେ କିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏଲିସା ମତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଦାନ ଆଣିଥିଲେ ସେଟା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ନିଅ ସେ କଣ କହିଲେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଧରି ଆଇଲା ରୂପା ତ ରୂପା ଆସତ କି ନାହିଁ ବା ଉକା ଧନ ଆଉ ଉକା ଧନ କି ନାହିଁ ଏଟା ଉକାଟା ତ ମିଳିଗଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଆମେ କଡ଼କି ଦେଇ ନଥିବୁ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଆମର ଝାଲ ଟିକେ ଭାରି ନଥିବ ବାପରେ ଧରି ଦେଇ ଭାବୁଛି ଆଉ ମିଳିଗଲା ମୁଇଁ ପାଇଗଲି ବୋଲି ମନେ ଭରି ବାରି ଆସୁଛି ଆଉ ଭାବୁଛି କଣ ହେବ ଆଉ ଆମ ପରିବାର ମୋ ବଡ ପୁଅକୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଛାଡିବି ମୋ ସାନ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବ ଆଉ ମୋର ବଡ ଝିଅ କୋଉଠି ପଢିବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଜଏନ୍ କରିବି ଆଉ ମୋର ଆଉ ମଝିଆଟାକୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କରିବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବି ବୋଲି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଆଇଲା ବେଳେ ସବୁ ଡାକୁ କାସୁ ରଖିଦେଇ ଝାଡି ଫାପାଡି ହେଇ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଖାଇ ନାଇଁ ବଲ୍ଲା ପରି ସେ ଏଲିସା ସାମ୍ନାରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତୁମେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଇ ନାହିଁ ସେ ତ ସାମୁଏଲ କି ନିର୍ମଳ ଖରାପ ଲୋକ ନାହିଁ ସେ ସିଧା କହିଦେଲେ ତୁମେ ଯେବେ ନାମାନର ପଛ ଧାଇଁକିନା ଯାଇ ସୁନା ରୂପା ଆଣିଲା ବେଳେ ମୋର ହୃଦୟ କଣ ସେଠି ଯାଇ ନଥିଲା ଏଟା କି ସୁନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟ ଏଟା କି ରୂପା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟ ତୁମେ ଏଇ ଭୁଲ କରବାରୁ ତୁମର ଖାନଦାନରେ କଣ ହେଇଥିବ ନାମାନର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଫେରି ଆଇବ ଏଲିସାର ସାମ୍ନାରେ ଦେହ ଯାକ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଗ୍ରସିତ ହେଇ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଗିହେଜିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ ହେଲ ରେ ଫଲ ଥିଲୁ ରେ ନନା ଗଲା ମାସେ କେମିତି ହି ମୁଣ୍ଡେ କାନେ ଏମିତି ହି ଘା ହେଇଗଲୁ ଦେହ ଯାକ ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ କଣ କରବା ଭାଇ ଏଟା ଆମର ବାପା କଲା ଫଳ କିଏ କଲା ଫଳ ବାପା ମାନେ କଲା ଫଳ ପିଲାମାନେ ଭୋଗବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଟା ପିଲାମାନେ ଭୋଗବେ ଦେଖି ଦେଖି ବାପା ମାନେ ସଂଶୋଧନ କରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣି ଶୁଣି ପାପରେ ଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଭୁଲ କଣ କରବ ଆମର ଖାନଦାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଛୋଟାଇ ଯାଉଛୁ ଲୋଭରେ ପଡି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଓହୋ ମିଳିଗଲା ଡାବୁ ନାହିଁ ସେଟା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ନେଇକି ନାମାନ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଏଲିସାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଇଁ ଆମର ଦେଶକୁ ଗଲେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା ମୁଇଁ କାର ବି ପୂଜା କରିବି ନାହିଁ ତୁମେ ଦୟା କରି ଏ ଦେଶର ମାଟି ଟିକେ ମତେ ଦିଅ କଣଟା ଦିଅ ମାଟି ଟିକେ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଇଁ ମାଟି ନେବି ସେଟା ନେଇକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତୁମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା କାର ମୁଇଁ ସେବା କରିବି ନାହିଁ ବୋଲଲା ବେଳେ
ए गिहे जी आंकर सहित बसी उठी खाई पी एते वर्ष रहला परे ए प्रभु को जानु ना का को जानुचंती डाबू बोले केंती थिबो हमको जान